Total harga motor? Buat makan sebulan lah ya. Boleh tes klakson? Boleh? Total harga motor? 215 juta. Boleh tes klakson? Gemoy. Total harga motor? 200-an lah. Juta. Boleh tes klakson? Boleh. Menggelegar. Total harga motor? 1,7. M. Yes. Boleh tes klakson? Boleh. Ini motor atau mobil ya? Bisa motor, bisa mobil. Keren. Rodanya